les hommes et les femmes de la terre, les héritiers universels de ce qui nous a historiquement précédés, qui ignorions jusqu'à ce jour la connaissance physiologique de l'interdépendance dynamique de tous les éléments physiques qui constituent la planète, nous compris, nous déclarons d'apprendre aujourd'hui la très sérieuse crise écologique, humaine et sociale, qui envahit de plus chaque coin de l'écosystème, modifiant graduellement toute possibilité de survie pour n'importe quel micro- et macro-organisme existant. Sono interessanti perché racchiudono quello di cui noi abbiamo bisogno. Vorrei sapere di più. Perché riguardano cose che succedono in tutto il mondo, quindi sono anche cose che riguardano di noi. Perché certe volte, per esempio, anche nel telegiornale si sente che o certe cose, per certi bambini vengono rapiti con i riscatti, oppure che in tenera età vengono presi e vanno a lavorare. Credo che i diritti umani siano praticamente magari l'essere libero, che tutti gli uomini possano esprimere la propria opinione, insomma queste cose qua. Sono questi i principi che devono essere in qualche modo inseriti in tutte le scuole, in tutte le funzioni pubbliche, affinché i cittadini trovino degli esempi in quelle che è l'istituzione, lo Stato, affinché essi possano capire e realizzare in loro una forma di coscienza che sia proporzionale all'ambiente in cui vivono. Se non hanno esempi, ma come possono i ragazzi sviluppare quel tipo di coscienza armonica che ogni essere già nel suo programma genetico desidererebbe? Quindi è ovvio che noi dobbiamo tutti responsabilizzarci in quanto viviamo un momento di grande difficoltà sociale, umana, nazionale ed internazionale. Per cui è impegno comune di tutti i popoli proprio portare avanti questa alfabetizzazione dei diritti dell'uomo come valori universale, come linguaggio universale da far acquisire ad ogni essere umano affinché esso lo possa esprimere in tutti i suoi rapporti familiari, sociali, umani e così via. The whole process is precisely one of filling the gap between the individual and the protection to which the individual is entitled. Unfortunately, that very individual who is the subject of human rights is very often the one who is standing in the way of the fulfillment of these rights. So our job, particularly starting from the last major event on the subject, which was the World Conference on Human Rights in Vienna in June this year, consists of convincing the individual and society that human rights is normal and human rights is natural and human rights is necessary.
per testimoniare l'impegno delle comunità europee per la promozione dei diritti dell'uomo. È un impegno che si svolge all'interno degli Stati membri, in una fase di sussidiarietà, ed all'esterno, nelle sue relazioni con i paesi terzi. Questo impegno di protezione e promozione dei diritti dell'uomo si realizza soprattutto attraverso l'educazione. L'educazione intesa come promozione di uno strumento e di un obiettivo. L'obiettivo è quello del dialogo tra i popoli, della comprensione tra i popoli, della possibilità a ciascuno di essere degno, di essere cittadino e di sentirsi parte di uno Stato democratico. Dunque è molto importante che le nuove generazioni conoscano esattamente la genesi dei diritti umani che sono stati raccolti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. È indispensabile, cioè, che comprendano che sono occorse le tragedie di 2 guerre mondiali e le esperienze di discriminazione dei cittadini da parte dei propri stati per ragioni di razza o per ragioni di ideologie politiche, perché potesse essere riconosciuto a tutti gli esseri umani in quanto tali una serie di diritti inviolabili, pena la perdita della dignità stessa di appartenenza alla specie umana. It's 15 years now since both UNESCO and the Council of Europe developed programs for human rights education throughout Europe, and yet little seems to really have been done in practice. We have to ask ourselves why, whether there is in fact, as one of the speakers said this morning, the political will necessary among the governments. Governments are cutting spending on education, and human rights education is often seen as an option of goodwill rather than what we believe it to be, which is an imperative of civilization. Nous sommes conscients que la crise de la planète découle exclusivement des actions humaines liées au principe de la discrimination fortement compétitive, adoptée par plusieurs formes de politique visant à affirmer sournoisement les pouvoirs de l'homme sur l'homme, d'un peuple sur un autre peuple, même si les principes légiférés sont en antithèse avec ces comportements. Nous déclarons de savoir qu'une telle attitude politique nationale aussi bien qu'internationale conditionne toute l'évolution sociale et humaine de chaque nation, empêchant nos potentialités de l'homme de s'exprimer librement, poussant toute activité de travail et existentielle vers des conflits paroxystiques qui nient notamment la liberté dans la recherche scientifique et dans l'enseignement scolaire ainsi qu'universitaire, en synthèse, dans la formation d'esprit en mesure d'aborder et de résoudre les problèmes de notre temps. La scuola dovrebbe essere la prima a valorizzare questi spunti in modo che le nuove generazioni possano essere generazioni di
di conciliazione degli opposti interessi anziché di antagonismo o di espressione di antagonismo degli interessi nazionali e internazionali. For Baltic countries who are now recently freed from Soviet regime, the question of human rights is very essential, and we have to teach all population, as old as young, to understand properly what does it mean, that it's not only a political question that is something sometimes understood, but also a question of rights of women, of children, of disabled people. And for it, we need that human rights will be included in all education, in public schools, but also in special education, especially for police, for social workers, for medical doctors and nurses. And we are doing a lot to make such curricula now. Les droits de l'homme sont devenus une culture universelle. Cette culture universelle s'inscrit dans le respect de la personne humaine. À cet effet, il me semble que la généralisation de l'éducation dans le monde est devenue une nécessité fondamentale. Il faut que les hommes apprennent à vivre ensemble. Donc partir de toutes les convergences qui puissent exister dans ce domaine pour développer d'autres synergies. I feel that human rights education is very important. It is something that should be started from a very young age, that is with teaching very young children from home, that human rights education should start in the family and then continuing throughout the school, university, and also throughout all levels of society. Occorre che questa tematica dei diritti umani, i valori che sono dietro i diritti umani, cioè i diritti di ogni uomo, ai principi, alle esigenze fondamentali della vita umana e sociale, siano appresi, siano sentiti, siano conosciuti, approfonditi e realizzati e vissuti fin dall'infanzia. Non si può cominciare questa battaglia di conoscenza, di impegno per questi valori quando si è già avanti nella vita, perché la formazione dell'individuo, quindi da quando è bambino in famiglia e poi subito dopo a scuola, nei vari gradi, tutto questo deve essere portato avanti, fatto conoscere, fatto acquisire ad ogni individuo, in Italia e in tutto il mondo. Up until now, too much one has considered the teaching of human rights as something occasional. For instance, the Day of Human Rights, the year of this or that proclaimed by the United Nations. My point is, it is connected with the daily life. Human rights are not only juridical documents, that they are also, but in the first place, human rights are concerned with the daily life, 24 hours a day, 365 days a year. So we should incorporate it in preparing the youngsters to learn how to live as grown-ups. L'enfant naît avec un programme génétique de base qui donne vie à un cerveau prêt à développer une génialité créatrice et humaine capable d'aller au-delà de la puissance créatrice des hommes qui l'ont précédé. Le milieu familial et social ignore ces possibilités, ce qui lui permet de violenter ses cerveaux au point tel de les rendre esclaves de tout ce qui l'entoure,
les contraignant à des situations mentales répétitives qui aliènent l'individu de sa naissance. De la naissance commence donc une vie crucis pour l'enfant, qui devrait devenir adulte sur la base des préceptes de déséquilibre qui l'entourent. Voilà la situation de l'être humain à sa naissance. Sa croissance le modifiera et le fera adapter au milieu où il vit. Quelle conscience peut se former dans l'être si en fait les soi-disant sociétés civilisées vivent d'une façon schizophrénique, en une compétition éternelle entre parents et enfants, entre professeurs et élèves, entre l'État et les citoyens? Nous aurons la tâche de faire comprendre aux institutions publiques comment transformer les méthodes d'éducation actuelles. I 53 paesi della Conferenza Paneuropea per la Sicurezza vietano di interrompere trasmissioni radio-televisive via etere da una parte all'altra del vasto spazio euro-americano e euroasiatico che va da Vancouver a Vladivostok o da San Francisco a San Pietroburgo. Qualche paese trasgredisce questo impegno, in questi paesi si tende a sequestrare i propri popoli dentro universi chiusi di informazione. E tuttavia il tema del nuovo secolo è proprio quello della universale libertà della comunicazione da una parte all'altra del pianeta di tutti gli uomini con tutti gli uomini nel nome della ragione che deve essere trasparente. A 20. századi emberközpontú gondolkodás központi érdeklődés, az érdeklődés középpontjába állította az emberi jogok érvényesülésének a kérdését. Látnunk kell, hogy a világ számos pontján az emberi jogok nem érvényesülnek megfelelően. Azt mondhatjuk, hogy bár az országok legtöbbjének alkotmányai jogrendje tartalmazza az ide vonatkozó jogok széles katalógusát, mégsem érvényesülnek sok helyütt. Úgy is mondhatnám, hogy nem vált igazán az emberiség készségévé az emberi jogok megvalósulása és annak töretlen érvényesítése. Я очень благодарен за возможность участвовать в этой конференции, посвященной правам человека. Но хочу заметить, что права человека должны быть обязательно связаны с правами нации, с правами народа, с правами этноса. И только тогда, когда человек сможет реализовать свои права, быть какой-то культуре, принадлежать какой-то культуре, быть частью какого-то народа, тогда он сможет и реализовать свои права человека. Хотел бы с большой беспокойностью в этой связи сказать еще и о том, что есть очень опасный путь консолидации общества. Это выдвижение тезиса примата государства. Собственно, и тема сегодняшней конференции и мое выступление были связаны с тем, чтобы подчеркнуть, что права граждан являются священными правами, и права граждан должны занимать приоритетное положение по отношению ко всем любым другим правам. Nous considérons que les problèmes concernant l'éducation des droits de l'homme sont très importants pour chaque pays. Chaque pays, il faut respecter les traditions, l'habitude, la culture, donc le niveau de civilisation, mais
jamais nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous avons besoin d'une coopération internationale très forte. À mon avis, les personnes qui s'occupent de l'éducation des droits de l'homme sont obligées de démontrer une générosité et une structure psycho-affective tout à fait spéciale. Il est nécessaire l'enseignement des droits de l'homme dans tous les ordres et niveaux d'école, moyennant des cours spéciaux d'une durée minimum d'un an pour chaque cycle scolaire, ayant une autonomie didactique précise qui ne soit pas enfouie dans des ensembles didactiques vagues ou hybrides du genre éducation civique. Enseignement et recherche des droits de l'homme dans les facultés des droits et des sciences sociales et humaines et de bioéthique dans les facultés de médecine et des sciences naturelles au niveau tant de cours de licence qu'à ceux supérieurs. Programmes nationaux de formation pour l'enseignement des droits de l'homme, structurés selon les différents ordres et niveaux d'école, introduits dans tous les établissements spéciaux de formation et perfectionnement des enseignants. Introduction des droits de l'homme dans tous les cursus et examens de recrutement des cadres de la magistrature, des forces armées, de la police, des institutions sanitaires et carcérales et de l'administration publique en général, centrale et locale. Diffusion de l'information sur les droits de l'homme par les moyens de communication de masse, promu et encouragé par l'État. Encouragement à tous les niveaux et pour tous les objectifs ci-dessus indiqués de la coopération avec les organisations non gouvernementales engagées dans l'action militante et humanitaire pour les droits de l'homme.